जगत सृष्टिकर्ता से परम पिता चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ। आसतु बंधु मैंने जाना से भगवान केउठार मिले। एक शुणिला बेलू आप आश्चर्य मन हो कहीं ये सारा विश्व ब्रह्मांड रे अनेक धर्म अच्छी कौन सी धर्म आज पर्यंत से भगवान को सठिकता प्रदान कर पारि नहीं। तो ये व्यक्ति केमी अति सहज कहूँ भगवान केउठार मिले। प्रकृत बंधु मैंने आप जहाँ शुणुं सत कथा। ये सारा विश्व ब्रह्मांड रे जिते भी धर्म अच्छी से भगवान कौन सी सठिकता कहीं दे पारि ना कि देवे ना कहीं से भगवान निराकार अदृश्य से सर्वविद्यमान सर्वशक्तिमान तांकर आदि अंतर कौन सी सठिकता नहीं तांकर आद्यर कौन सी ठिकाना नहीं। तेणु किए बा केमिति ताकर सठिकता विषय व्याख्यान कर। तेणु बंधु माने ये जो भगवान आम प्राप्ति उद्देश्य गमन करुँच प्रकृत में ताहा कौन से मंदिर में प्राप्त हो ना गिरजार प्राप्त हो ना कौन सी मस्जिद में प्राप्त हो ना भक्ति में प्राप्त हो ना ज्ञान में प्राप्त हो ना ध्यान में प्राप्त हो। प्रकृत में ये कौन सी माध्यम भी तांकापाई सठिकता नहीं। कारण ये संसार रे जिते भी प्राणी अछंती समस्तंकर मानसिक स्थिति मानसिक गति भिन्न भिन्न होता है एवं से आध्यात्मिक क्षेत्र में समस्तंकर गतिपथ भिन्न भिन्न अटे। तेणु कौन सी निर्दिष्टता दि जा पार ना कारण प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्राणी क्षेत्र में से आध्यात्मिक दिग एक स्वतंत्र अटे। तेणु किए बा केमिति ताकर निर्दिष्टता प्रदान कर पारिबो। ध्यान रे से भगवान प्राप्ति मिले नहीं मात्र से भगवान प्राप्ति उद्देश्य रे ध्यान सहायक होता है। ज्ञान रे मध्य से ही भगवान स्थिति सठिकता नहीं मात्र से भगवान प्राप्ति उद्देश्य रे से ही ज्ञान सहायक होता है एवं से भक्ति मध्य से भगवान प्राप्ति उद्देश्य रे सहायक होता है। किंतु यही ज्ञान भक्ति किंवा ध्यान रे से भगवान मिलवारे तार कौन सी सठिकता नहीं। मात्र मु एठारे कहवाक चाहूँगी कि आपण को जहाँ भी मिलूँ जहाँ भी आग को मिल आउ जहाँ भी आगरू मिलूला ताहा आपण केउठारे प्राप्त करुथिले। आपण को सुख मिलूला दुख मिलूला हिंसा अहंकार राग द्वेष भल मंद खराब शीत काकर गरम ठंडा जहाँ भी आपण प्राप्त करुथिले ताहा केउठारे प्राप्त करुथिले ना आपणकर भीतर ही प्राप्त होता अन्य कौन सी बाहर नुहे। आपण गोटे गछ को बाहर देखुथिले किंतु आपणकर प्राप्ति होता से गछर दृश्य आपणक भितर आपणकर से गछर प्रति छवि आपणकर चक्षु रेटिनार जाई आपणक भितर तार प्रति छवि आंकी जाउथिला जहाँफल आपन जानी पारुथिले एटा गछ। आपन को ठंडा लगुथिला किंतु आपन अनुभूति द्वारा से भितर ही आपन ताको जानी पारले। तेणु ये जो सबू जानिबार जिनिस सबू अदृश्य अटे से अदृश्य को जानिबा पाई आमर अनुभूति भाव रे भगवान एक सूत्र दे आमको एठारे प्रेरणा करछंती जे अदृश्य शक्ति को जानिबा पाई से जो शक्ति से शक्ति आउ किछि नहे से शक्ति हेउछि अनुभूति। तेणु भगवान जो अदृश्य शक्ति आम भीतर भरी देइछंती से अदृश्य शक्ति को मध्य जानिबार केवल उपाय होछि से आमर अनुभूति। भगवान मध्य से अदृश्य तेणु से विश्व ब्रह्मांड सब जगार उपस्थित अछंती किंतु केउं जगार ताको खोजिबा तार कौन सी सठिकता नहीं। मात्र तांकर क्षुद्रांश आमर ए शरीर भितर रही आम शरीर को परिचालना करुछि वृद्ध ठारू छोट ठारू वृद्ध पर्यंत आम भीतर रही दिन राति से परिचालना करुछि। तार पवित्रता हेले से ये शरीर छाड़ी से परम ब्रह्म शक्ति रे सामिल होगा पाई से आज पड़ी रही ये शरीर रे कहीं ना आमर जो कर्म अच्छी से कर्मर कालीमा ता ऊपर ढांकी हो जाइए से कालीमा को छड़ाइवा पाई किंबा से कलंक कालीमा को शुद्ध करने पाई से परमात्मा से आमर ए शरीर भीतर को तांको बारंबार निक्षेप करुछंती। तेणु से परमात्मा निकटगामी हवा पाई हेले निजर भीतर ही खोज करवा निहाती जरूरी। कहीं आम जहाँ भी प्राप्त करुछंती
ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ତ ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ପାଇବା? ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଯାହାକି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବା? ଆପଣ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଟ ଜାଗା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ 1 ଫୁଟ ଜାଗା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର ହୁଏ। ଯେମିତି ସେଠାରେ ଘାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ସେଇଠାରେ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନର 1 ଫୁଟ ଜାଗାର ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆମେ ତନଖି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ହଜାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଠାରେ ଲକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଭଗବାନ ଭରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଘାସର ଯଦି ଜାନକାରୀ ନେବା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ଘାସର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଘାସର ବିଷୟ ପରିସମାପ୍ତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତି, ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ, ସେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆବିର୍ଭାବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନିବେଶ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମନକୁ ତା ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଆମରି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ବାହାରେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧ, ମୋ ଉପରେ ଯିଏ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୁଏ, ମୁଁ ତା'ର ସକଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନିବାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଅସତ୍ୟ ହେଉଛି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଏବଂ ଶାଖା ସବୁ ତଳକୁ। ସେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଗଛ, ଓଲଟ ଗଛ ହେଉଛି ଏହି ମାନବର ମୂଳ ହେଉଛି ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଡାଳ ହେଉଛି ଏହି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆଉ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ହେଉଛି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅସତ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାନବ ରୂପରେ ହିଁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆମର ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ସେହି ସକଳ ଘଟରେ ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପନ, ସେହି ହିଁ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି, ସେହି ହିଁ ଅନାଦି କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇ ଇଟା ପଥର ବାଲି ପଥରରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜଣା ନାହିଁ, ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେତିକି ଜଣାଅଛି। କାହିଁକିନା ଛୋଟରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ? ଏ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ମୁଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁଭୂତି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେହି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ସେହି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସେହି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆତ୍ମା ସହିତ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁଁର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଅବ୍ୟାହତ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ସେହି ପରମପିତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଅଂଶ, ଚିରଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ ଆମର ସେହି ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା'ର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ମନ, କାମନା, ବାସନା, କର୍ମକୁ ନେଇ, ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜାଣି ହୁଏ। ସେହି ପରମପିତା ଆମକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଖୋଜ ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ କି ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପରମପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ହଜାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା'ର ପରିଚୟ ଆମେ ଆଜି ହଜାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଖୋଜିଲେ ପାଇବ, ନ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରମ ସତ୍ତାର ଖୋଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ନୀରବତା ନିହାତି ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ
সেই খোঁজ যে କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ଧ୍ୟାନରତ ହୋଇ ସେହି ଖୋଜକୁ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ କେତେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ଖୋଜକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ। ଶାନ୍ତ ହେଲେ ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିର ସ୍ରୋତ ଅଛି ସେ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ସେହି ଶାନ୍ତି ସ୍ରୋତ ଆପଣ ହିଁ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ଖୋଜ କରିବାର ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଖୋଜ କରିବାର ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଖୋଜ କରିବା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଖୋଜ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୌନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୌନ ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ସେହି ମୌନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ବନୁଛି ସେହି ଏନର୍ଜିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ज़्यादा बकवास किंवा बेसी बाचाल सदृश हेले से आपणकर शक्ति को ही नष्ट करिथाए। तेणु आपणकर जो ऊर्जा शक्ति आपण शरीर चलाउछि से शक्ति को संचय हेले आपणकर खोज करने पाई से बल प्रदान करिवो एवं ए खोज को आपणक भितर जारी करंतु। निजे किए ताहाको चिन्हवाको चेष्टा करंतु। समुद्रर ठोपाई जल को चिन्हि पारे तार गुणवत्ता को चिन्हि पारे से सारा समुद्रर गुणवत्ता भी सही एक प्रकार अटे। तेणु निज भितर सही निज को आपण चिन्हि जातु। भगवान को चिन्हवा आउ कष्ट पड़ो ना। बंधुवान आज एतिकी। तेणु मोर यही चैनल हूँ बेटर लाइफ जरूरी है। आपण नुआ जदि आसचंती चैनल वीडियो देखापी ताहले सब्सक्राइब और लाइक करूँ एवं ए वीडियो भितर जो ज्ञान अर्जन कले आपण मध्य जदि कौन सन्देह सृष्टि होची ताहले कमेंट बॉक्स जाई कमेंट माध्यम मत जनातु एवं आग वीडियो मु तार समाधान चेष्टा करी। आज एतिकी बंधु माने जय हिंद।